মাটির মহনী আমার সমর ঘুরিয়ে কর दूसरा ठानी আমার সমর ঘুরিয়ে কর दूसरा ठानी ইনো হিরানি নামতি ঝরে একটা ভাব কাহু পায় বরে ইনো হিরানি নামতি ঝরে একটা ভাব কাহু পায় বরে ইনো হিরানি নামতি ঝরে একটা ভাব কাহু পায় বরে মাটির মহনী আমার মাটির মহনী আমার সমর ঘুরিয়ে কর दूसरा ठानी যেন থিলে আমকো সবে পার্বতী হো মাটির মহনী আমার মাটির মহনী আমার সমর ঘুরিয়ে কর दूसरा ठानी আমার কলা আমার তিহার আমার ভাষা খড় মধুর চারিয়ারে ভুলিয়ালে ভি নাই পাও আমার ব্যবহার আমার কলা আমার তিহার আমার ভাষা খড় মধুর চারিয়ারে ভুলিয়ালে ভি নাই পাও আমার ব্যবহার হো মাটির মহনী এই মাটির মহনী আমার সমর ঘুরিয়ে কর दूसरा ठानी যেন থিলে আমকো সতে পার্বতী যে কলা যে সংস্কৃতি যে কৌশল যে ভাষা আমার এই কার্যক্রমে বিশিষ্ট অতিথি রূপে আমার পশ্চিম ওড়িশার গৌরব গর্ব শ্রীমান পদ্মশ্রী হলধর নাগ মহোদয় উপস্থিত অଛନ୍ତି আমার বরগড় মান্যবর বিধায়ক আমার সমস্তঙ্কর চাহিদা বিধায়ক বরগড় শ্রীমান অশ্বিনী ষড়ঙ্গী মহোদয় আমার কর্মজীবী সাংবাদিক মঞ্চ উপরে আসবে श्रीमान नारायण बेहरा महोदय तांकु अनुरोध करूछु ठीक है श्रीमान बंशीधर नायक महोदय तांकु अनुरोध करूछु से भी मंच ऊपर के आसबे बंशीधर नायक महोदय श्रीमान संजीव कुमार जयसवाल महोदय तांकु अनुरोध करूछु मंच ऊपर के आसबे श्रीमान बलराम त्रिपाठी महोदय तांकु अनुरोध करूछु मंच ऊपर के आसबे श्रीमान अनंत स्वामी पंडा महोदय तांकु अनुरोध करूछु मंच ऊपर के आसबे श्रीमान सरोज कुमार नायक महोदय तांकु अनुरोध करूछु से मंच ऊपर के आसबे श्रीमान जयंत कुमार सेठ महोदय तांकु अनुरोध करूछु मंच ऊपर के आसबे श्रीमान फकीरदीप महोदय तांकु अनुरोध करूछु मंच ऊपर के आसबे श्रीमान आकाश कुमार मिश्रा महोदय तांकु अनुरोध करूछु मंच ऊपर के आसबे श्रीमान मुन्ना
साहू महोदय बरगढ़ टाइम सांबादिक ताको अनुरोध करूछु से मंच ऊपर के आसबे। श्रीमान बलदेव साहू महोदय